କେଲୋବେନି ବୋଲି ଛୋଟ ଗୋଟେ ଗାଁଟିଏ। ଏହି ଗାଁରେ ଘଟି ଯାଉଥିଲା ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା। ଏହି ଗାଁରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ ଲଗେନ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି। ଲଗେନ ଚାଷୀ ଘରର ପୁଅ ଥିଲେ। ଲଗେନ ସଦାସର୍ବଦା ତାଙ୍କର ଚାଷ କାମକୁ ନିନ୍ଦୁଥିଲେ, ଭାଗ୍ୟକୁ ଦୋଷ ଦେଉଥିଲେ। କାହିଁକି ନା ଲଗେନ ଚାଷୀ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଚାଷ କାମ କରିବାକୁ ଆଦୌ ପସନ୍ଦ କରୁନଥିଲେ ଲଗେନ। ସଦାସର୍ବଦା ତାଙ୍କ ମନରେ ଉଙ୍କି ମାରୁଥିଲା ପ୍ରଶ୍ନ ଯେ କିଛି କାମ ନ କରି, କିଛି ପରିଶ୍ରମ ନ କରି କେମିତି ସିଏ ଜୀବନକୁ ଅୟସରେ ଆନନ୍ଦର ସହିତ ଚଳିବେ। ଲଗେନ ଭାରି ଅଳସୁଆ ଥିଲେ। ଏହି ଅଳସୁଆ ଥିବା ଭିତରେ ବି ଲଗେନ ବାହାଘର ହେଇଥିଲେ। ଆଉ ବିବାହ ହେବା କ୍ଷଣି ଲଗେନକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଚାଷ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। କାହିଁକି ନା ଘରର ଜଞ୍ଜାଳ, ଘରର ବୋଝ ସବୁ ଉଠେଇବାକୁ ହେଲେ, ଘରର ସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ବହନ କରିବାକୁ ହେଲେ ଏ ଲଗେନକୁ ଚାଷ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ତେଣୁକରି ଲଗେନ ତାଙ୍କ ମନରେ ଭାବିଥିଲେ, ନା, ମୁଁ ଏ ଚାଷୀ ଘରେ ଜନ୍ମ ହେଇ ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଦେଲି। ମୋ କର୍ମରେ ଏତେ ସବୁ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ମୋର ଭାଗ୍ୟଟା ଆଦୌ ଭଲ ନୁହେଁ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଲଗେନ ସଦାସର୍ବଦା ତାଙ୍କ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ଆଉ ତାଙ୍କ ଭାଗ୍ୟକୁ ନିନ୍ଦା କରୁଥିଲେ। ଦିନକର କଥା, ହଠାତ୍ ଦିନେ ସକାଳୁ ଉଠି ଯେତେବେଳେ ଲଗେନ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଆନ୍ତି ତାଙ୍କ ବିଲ ଆଡ଼କୁ, ଆଉ ବିଲ ମଝିରେ ଦେଖିଲେ ହଠାତ୍ ଏକ ବିଶାଳକାୟ ଚିଲ ଉଡ଼ି 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 ଆସି ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଉଡ଼ି ଚାଲିଗଲା। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ମନେ ମନେ ଲଗେନ ଚିନ୍ତା କଲେ, ରେ ଚିଲ, ତମେ କେତେ ଆନନ୍ଦର ସହିତ, କେତେ ଉଲ୍ଲାସର ସହିତ ତମେ ଆଜି ଆକାଶରେ ଉଡ଼ୁଛ। ତମକୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଚିନ୍ତା ଅଛି ନା ତମକୁ ପିଲାଙ୍କ ଚିନ୍ତା ଅଛି? ନା କାହାକୁ ତମେ, ନା ବାପା ମାଆଙ୍କର କାହାର ଚିନ୍ତା ଅଛି? ତମେ କାହା ପାଇଁ କିଛି କରୁନ। ଅତି ଆନନ୍ଦର ସହିତ ଖୋଲା ଆକାଶରେ, ମୁକ୍ତ ଆକାଶରେ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ନିଜେ ନିଜର ଶିକାର କରି ତମେ କେମିତି ଖାଉଛ? ଏହି ସମୟରେ ଚିଲ ଜଣକ ଏକ ଶିକାର କରି ଏକ ବିରାଟକାୟ ବରଗଛ ଉପରେ ବସି ତାର ସିଏ ଖାଇବାରେ ଲାଗିଲା। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଲଗେନ ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତା କଲା, ହେ ପ୍ରଭୁ ଭଗବାନ, ଏ ଚିଲ ଜଣକ କେତେ ଅତି ଆନନ୍ଦର ସହିତ ଜୀବନଯାପନ କରୁଛି, କେତେ ସୁଖରେ ରହୁଛି। ପ୍ରଭୁ ଭଗବାନ, ମୋତେ ଆପଣ ଏ ଚିଲ ରୂପରେ ଜନ୍ମ ଦିଅନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ। ମୁଁ ଚିଲ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଏକ ଦୈବୀବାଣୀ ହେଲା। କହିଲେ, ଲଗେନ, ତାହେଲେ ତମେ ଚିଲ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛ? ହଁ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଚିଲ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ କହିଲେ, ଦେଖ ଲଗେନ, ତମେ ଯଦି ଚିଲ ମୁଁ ତମକୁ କରିଦେଲି, କିନ୍ତୁ ଆଉ ମଣିଷ ପୁଣି କରିପାରିବି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଲଗେନ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ, ମୋର ଆଉ ମଣିଷ ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ। ମୁଁ ଶାନ୍ତିରେ ଜୀବନଯାପନ କରିବି। ମୁଁ ଅତି ଆନନ୍ଦର ସହିତ ଚଳିବି। ମୋର କାହା କଥା ଆଉ ଟେନସନ୍ ନେବାର ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ। ମୋତେ ଆପଣ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଚିଲ କରିଦିଅନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ। ସ୍ୱର୍ଗରେ ଥାଇ ଭଗବାନ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତଥାସ୍ତୁ କରିଦେଲେ। ତଥାସ୍ତୁ କରିଦେବା କ୍ଷଣି ଏହି ବିଲରେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବିଶାଳକାୟ ଚିଲ ରୂପ ନେଇଗଲେ ଲଗେନ। ଲଗେନ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଚିଲ ରୂପ ନେବା କ୍ଷଣି ଡେଣାକୁ ବାଡ଼େଇ ବାଡ଼େଇ ମୁକ୍ତ ଆକାଶରେ ବହୁତ ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ। ଆଉ ନୂଆ ନୂଆ ଡେଣା ପାଇଥିବା ହେତୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଉଡ଼ିବାକୁ। ମନ ଭରି ଏଇଠି ଲଗେନ ଚିଲ ରୂପରେ ଉଡ଼ୁଥାନ୍ତି। ହଠାତ୍ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଯାଇ ଏକ ଚଢ଼େଇକୁ ଦେଖିଲେ। ଚଢ଼େଇକି ଦେଖିବା କ୍ଷଣି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାକୁ ଝାମ୍ପି ନେଲେ। ଆଉ ଝାମ୍ପି ନେଇ ତାଙ୍କ ପଞ୍ଝାରେ ଫାଡ଼ି ଦେଇ ତାକୁ ସେଇଠି ଶିକାର କରି ଖାଇଦେଲେ ଏଇ ଚିଲ ଜଣକ। ଚିଲ ଜଣକ ଯେମିତି ଖାଇ ଦେଇଛି, ପୁଣି ସନ୍ଧ୍ୟା ହେବା କ୍ଷଣି ପୁଣି କିଛି ଦୂର ବାଟ
एक नई कूल को उड़ी उड़ी चलीगले। आउ नई कूल एक विराटकार गछ थिला। आउ सही गछरे ये मन भरी शोई पड़िले। जेतेबेले सी शोईचंती पुणी आर दिन सकाळ पाहिबा क्षण तांको मन इच्छा डेणा को बाड़े बाड़े आग को उड़ी चलिले। आउ उड़ी चलिले जेतेबेले से दिन देखिले आउ कौनसी शिकार संधान पाइले नहीं। पेट भोकरे आउटू पाउटू हो जाउताए चिल जनक। कौन करिबो कौन नाई किछि भाभी पाइले। आउ कौन करिबे पुणी जेमिति संध्या हो जाइछि। संध्या हवा क्षणी डेणा बाड़े बाड़े पुणी नई कूल से बर गछ मूल को फेरी गले। आउ से बर गछरे निजर बसा करिथिबा खेणी से बसारे रातिरे सोई पड़िले। राति शोईचंती मने मने भाबुचंती आजी तो किछि खाइबाकू मिलिलानी, किंतु आसंता काली भल चढ़े गोटे शिकार करी खाइबी। एमिति भाबु भाबु पेट जे याडे भोकरे खाली आउटू पाउटू होउथाए। किछि न खाई एमिति खाली मनरे भाबु थाए। आउ एबी भली उपासरे रही राति सारा धीरे धीरे सकाळ पाही गला। जेमिति सकाळ पाही जाइछि चिल जनक पुणी डेणा को बाड़े बाड़े आग को मारी चलिले। किंतु सेदिन भी आउ कौनसी शिकार संधान पाइले नहीं। कौनसी पक्षी देखागला नहीं। कौन करिबे। मन दुखरे घर को संध्या समय रे फेरुथिले। किंतु घर को फेरिबा समय रे एही समय रे तांको एक रोगणा पक्षी देखागला। रोगणा पक्षीटी जेमिति देखिले झाप किना जाई ताको ताको पिंजारे मारी बसिले। आउ तांको मारी बसी संगे संगे ताको शिकार कले। आउ मन भरी सी खाइबारे लागिले। किंतु चढ़ेईटी रोगणा अवस्था थिला। चिल मने मने चिंता कला, कहला जहा हो ना कहीं चढ़ेईटी रोगणा हेले कौन हला, मु तो खाई मो आत्मा को शांति करदेली। एमिति भाभी भाभी मन भरी खाई चली थाए चिल जनक। मन भरी खाई सारिबा परे पुणी डेणा को बाड़े बाड़े नई पठा जाई बरगछ मूल पहुंची गला। आउ पुणी रातिरे सी से दिन शोई थिला। हठात आज रातिरे एक भयंकर चित्कार रूप ने एक बात्या मारी आसिला। सु सु शब्द करी घू घू नाद करी विराट एक बात्या मारी आसिला। बात्या एते जोरे मारी आसिला जे पवनर बेग एते थिला जे चिल को नहीं एक अलगा गछरे बाड़े देला। चिल को अलगा जगार बाड़ेबा क्षणी चिलर पंजा सबू भांगी गला। आउ चिलटी ए बात्यारे रक्ताक्त अवस्थारे रहिला। ता देह सारा रक्त खाली बहिबारे लागी पड़ी थाए। कौन करिबो चिल जनक। एमिति राति सारा वर्षा झड़ तोफान लागी रहिला। शेषरे सकाळ पाहिला। सकाळ पाहिला जेतेबेले चिलर देहरे आउ सेते बल न थाए। काहींकि ना चिल देहरु रक्त धार धार की बहु थाए। चिलटी उड़ी उड़ी जाई एक हॉस्पिटल रो छात उपरे पहुंची गला। आउ छात उपरे जेमिति पहुंची चिल देखिला सबु लोक माने हॉस्पिटल को धाड़ी धाड़ी हेई लाइन हेई डाक्तरखाना को लोक माने जाउचंती। आउ डाक्तर को निजे निजर रोग विषय कही सबु औषध नहीं पुणी घर को फेरी जाउचंती। किंतु चिल जनक एइठे मने मने भाबिला, हे प्रभु भगवान, मु कौन कली। मु आजी निजे मो कर्म को निंदा करी, मु निजे मो भाग्य को निंदा करी मु आजी ए असुविधा रे पइली। मु खास जदि मनीष थांती मु आजी भी ए लोक मानंक परी मेडिकल को जाई थांती। आउ ए मोर धार धार रक्त बहुथिबा हेतु मु डॉक्टर को देखई मु आजी भलो हेई पारि थांती।
ଏମିତି ମନେ ମନେ ଭାବୁଛି ଚିଲ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଚିଲ ଆଜି ଆମକୁ ଏଇଠି ଉଚିତ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଗଲା ଯେ ଆପଣ କେବେ ହେଲେ ଆପଣ କର୍ମକୁ ନିନ୍ଦା କରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ଭାଗ୍ୟକୁ କେବେ ହେଲେ ଦୋଷ ଦେବେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ଯାହା ଥିବ ସେୟା ହିଁ ହେବ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ନିଜ କର୍ମକୁ ନିଜ ଭାଗ୍ୟକୁ ଦୋଷ ଦେଉଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ସାବଧାନ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ।